शिव आत्मार्पण स्तुति। कस्ते बोद्धं प्रभवति परं देवदेव प्रभावं यस्मादित्तं विविधरचना सृष्टिरेषा बभूव। भक्तिग्राहस्त्विमः तदपि त्वामहं भक्तिमात्रात् स्तोतुं वाच्याम् इति महदिदं साहसं मे सहस्व। चित्यादिनाम वयभवतां निश्चितं जन्म तावत् तन्नास्येव क्वचन कलितं कर्तृधिष्ठानहीनं। नाधिष्ठातुं प्रभवति जडो नाप्यनीशश्च भावः। तस्माद्याद्यस्वत्मसि जगतां नाथ जाने विधाता। इन्द्रं मित्रं वरुणमनिलं पुनरजं विष्णुमीशं प्राहुस्ते ते परमशिवते मायया मोहितास्त्वाम्। एतैः साकं सकलमपि यच्चक्तिलेशे समाप्तं सत्वं देवः श्रुतिषु विदितः शम्भुरित्यादिदेवः। आनन्दाद्यः कमपि च धनीभावमास्ताय रूपं शक्त्या सार्धं परममया शाश्वतं भोगमृच्छन्। अद्यातीते शुचिदिव सुकृत्कोटिदीप्ते कपर्दिन् आद्ये स्थाने विहरसि सदा सेव्यमानो गणेशैः। त्वं वेदान्तैः प्रतितमहिमा गीयसे विश्वनेतः। त्वं विप्राद्यैः वरद निखिलैर्युज्यसे कर्मभिः स्वैः। त्वं दृष्टानुश्रविक विषयानन्दमात्राभितृष्णैरन्तर्ग्रन्थि प्रविलयकृते चिन्त्यसे योगिवृद्धैः। ध्यायन्तस्त्वां कतिचन भवं दुस्तरं निस्तरन्ति त्वत्पादाब्जं विधिवदितरे नित्यमाराधयन्तः। अन्ये वर्णाश्रमविधिरताः पालयन्तः स्वदाज्ञां सर्वं हित्वा भवजलनिधौ देवमज्जामि घोरे। उत्पद्यापि स्मरहर महत्युत्तमानां कुलेऽस्मिन् आस्वाद्य त्वन्महिमजलधेरप्यहं शीकरानून्। त्वत्पादार्चा विमुखहृदयश्चापलादि इन्द्रियाणां ग्रस्तचुच्चेवः जननं व्यर्थयाम्येष पापः। अर्कद्रोणप्रभृतिकुसुमरैरर्चनं ते विधेयं प्राप्यं तेन स्मरहर फलं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः। एतज्जानन्नपि शिव शिव व्यर्थयन् कालमात्मनात्मा द्रोही कर्णविवशो भूयसाद्य पतामि। किं वा कुर्वे विषयस्वैरिणा वैरिणाहं बद्धस्वामिन् वपुषि हृदयग्रन्थिता साधमस्मिन्। उच्नादर्पज्वरभरजुषा साकमेकत्र बद्धः श्राम्यन्मत्सः स्मरहर युगे धावता किं करोतु। नाहं रोद्धुं करणनिचयं दुर्नयं पारयामि स्मारं स्मारं जनिपतरुजं नाथ सीदामि भीत्या। किं वा कुर्वे किमुचितमिह क्वाद्य गच्छामि हन्त त्वत्पादाब्ज प्रपतनमृतेनैव पश्याम्युपायम्। उल्लङ्घ्याज्ञा मुडुपति कला चूडते विश्ववन्द त्यक्ताचारः पशुवदधुना मुक्तलज्जश्चरामि। एवं नानाविध भवतति प्राप्तदीर्घापराधः क्लेशाम्बोधिं कथमहमृते त्वत्प्रसादात्तरेयं। चाम्यास्येव त्वमिह करुणासागरः कृत्स्नमागः संसारोत्तं गिरिश समयप्रार्थनादैन्यमात्रात्। यद्यप्येवं प्रतिकलमहं व्यक्तमागः सहस्रं कुर्वन्मूर्खः कथमिव तथा निःस्पृहः पार्थयेयं। सर्वं क्षेप्तुं प्रभवति जनः संस्मृतिप्राप्तमागः चेतः श्वास प्रशमसमये त्वत्पदाब्जे निधाय। तस्मिन् काले यदि मम मनोनाथ दोषत्रयार्थं प्रज्ञाहीनं पुरहर भवेत् तत्कथं मे घटेत। प्राणोत्क्रान्ति व्यतिकरदलत् सन्धिबन्धे शरीरे प्रेमावेश प्रसरदमिताक्रान्तिते बन्धुवर्गे। अन्तः प्रज्ञामपि शिव भजन्नन्तरायैरनन्ते राविद्वोऽहं त्वयि कथमि मामर्पयिष्यामि बुद्धिम्। अद्यैव त्वत्पद नलिनयोरपर्याम्यरन्तात्मन् आत्मानं मे सह परिकरैरद्रिकान्याधिनाथ। नाहुं बोद्धं शिव तव पदं न क्रियायोगचर्याः कर्तुं शक्नोम्यनिमितरगतिः केवलं त्वां प्रपद्ये।
यः स्रष्टारं निखिलजगतां निर्ममे पूर्वमीशः तस्मै वेदानदितसकलान् यश्च साकं पुराणैः तं त्वामाद्यं गुरुमहमसा वात्मबुद्धिप्रकाशं संसारात्तः शरणमधुना पार्वतीशं प्रपद्ये ब्रह्मादीन् यः स्मरहर पशुन्मोहपाशेन बद्ध्वा सर्वानेकश्चिदधिकः कारयित्वात्मकृत्यं यश्चैतेषु स्वपदशरणान् विद्यया मोचयित्वा सान्द्रानन्दं गमयति परं धाम तं त्वां प्रपद्ये भक्ताज्ञानां कथमपि परेर्योर्चिकित्सा ममत्यैः संसाराख्यं शमयति रुजुं स्वात्मबोधौषधेन तं सर्वाधीश्वर भवमहादीर्घतीव्रामयेन क्लिष्टोऽहं त्वां वरदशरणं यामि संसारवैद्यं ध्यातो यत् नाद्विजितकरणैर्योगिभिर्यो विमुक्तैः तेभ्यः प्राणोत्क्रमणसमये सन्निधायात्मनैव तद्याचष्टे भवभयहरं तारकं ब्रह्मदेवः तं सेवेऽहं गिरिशसततं ब्रह्मविद्यागुरुं त्वां दासोऽस्मीति त्वयि शिव मया नित्यसिद्धं निवेद्यं जानास्येतत् त्वमपि यदहं निर्गतिः सम्भ्रमामि नास्येत्वान्यन्मम किमपि ते नाथ विज्ञापनीयं कारुण्या मे शरणवर्णं दीनवृत्तेर्गृहान् ब्रह्मोपेन्द्रप्रभृतिभिरपि स्वे सितप्रार्थनाय स्वामिन्नग्रे चिरमवसर तोषयद्भिः प्रतीचः द्रागेव त्वां यदिह शरणं प्राप्तये कीटकल्पः तद्विश्वादीश्वर तव कृपामेव विश्वस्य दीने कर्मज्ञानप्रचलमखिलं दुष्करं नाथ पश्यन् पापासक्तं हृदयमपि चापारयन् सन्निरोद्धुं संसाराख्ये पुरहर महत्यन्धकूपे विषीदन् हस्तालम्बप्रपतनमिदं प्राप्यते निर्भयोऽस्मि त्वामावेकं हतजनिपते पान्तमासिन् प्रपञ्चे मत्वा जन्म प्रचलजलदेः बिभ्यतः पारशून्यात् यत्ते धन्याः सुरवरमुखं दक्षिणं संश्रयन्ति क्लिष्टं घोरे चिरमः भवे तेन मां पाहि नित्यम् एकोऽसि त्वं शिव जनिमतामीश्वरो बन्धमुक्त्योः क्लेशाङ्गारवलितुलुटतः का गतिस्त्वां विना मे तस्मादस्मिन्निह पशुपते घोरजन्मप्रवाहे खिन्नं दैन्याकरमतिभयं मां भजस्व प्रपन्नं यो देवानां प्रथमम शुभद्रावको भक्तिभाजां पूर्वं विश्वादिकशतधृतिं जायमानं महर्षिः दृष्ट्या पश्यत् सकलजगति सृष्टिसामर्थ्यदात्या सत्वं ग्रन्थि प्रविलयकृते विद्यया योजयास्मान् यद्याकाशं शुभदमनुजा चर्मवद्देष्टयेयुः दुःखस्यान्तं तदपि पुरुषस्वात्मविज्ञाय नयति विज्ञानं च त्वयि शिवरुते त्वत्प्रसादान्न लभ्यं दद्दुर्गातः कमिह शरणं यामि देवं त्वदन्यं किं गूढातैरकृतकवचो गुम्फनैः किं पुराणैः तन्त्रादैर्वा पुरुषमतिर्भिर्दुर्निरूप्यैकमत्यैः किं वा शास्त्रैरफलकलहोल्लासमात्रप्रदानैः विद्याविद्येश्वर कृतधियां केवलं त्वत्प्रसादात् पापिष्टोऽहं विषयचपलः सन्ततद्रोहशाली कार्पण्यैकस्थिरनिवसतिः पुण्यगन्धानभिज्ञः यद्यत्येवं तदपि शरणं त्वत्पदाब्जं प्रपन्नं नैनं दीनं स्मरहर तवोपेक्षितुं नाथयुक्तम् आलोच्यैवं यदि मयि भवान् नाथ दोषानन्तान् अस्मात्पादाश्रयणपदवीं नार्हतीति क्षिपेन्माम् अद्यैवेमं शरणविरहाद्विद्विभीतैव नष्टं ग्रामो गृह्णाहिततनयं किं नु मात्रा निरस्तं चन्तव्यं वा निखिलमपि ते भूतभाविव्यलीकं दुर्व्यापारप्रवणमथवा शिक्षणीयं मनो मे न त्वेवार्त्या निरतिशय्या त्वत्पदाब्जं प्रपन्नं त्वद्विन्यस्ताखिलपरमो युक्तमीश प्रहातुं सर्वज्ञस्तं निरवधिककृपासागरः पूर्णशक्तिः कस्मादेनं न गणयसि मामापदब्धो निमग्नाम् एकं पापात्मकमपि रुजा सर्वतोऽन्यन्तदीनं जन्तुं यद्युद्वरसि शिव कस्ताव ताति प्रसङ्गा अत्यन्तातिव्यतितमगतिं देव मामुद्वरेति चुन्नो मार्गस्तव शिवपुरा केन वानाथनाथ कामलाम्बे बत तद्रिकां पार्थ नारीति मन्यां
त्रायास्वैनं सपदि कृपया वस्तु तत्त्वं विचिन्त्य एतावन्तं भ्रमणनिचयं प्रापितोऽयं वराकः श्रान्तः स्वामिन्नगतिरधुना मोचनीयस्त्वयाहं कृत्याकृत्यव्यपगत मतिर्दीनशाकामृगोऽयं सन्ताङ्गैनं दशनविवृतिं पश्यतस्ते फलं किं माता तातः सुतेति समाबध्य मां मोहपाशैरापात्यैवं भवजलनिधौ हा किमीश त्वय्यात्मम् एतावन्तं समय मियति मातिमापादितेऽस्मिन् कल्याणी ते किमति न कृपा कापि मे भाग्यरेखा भुञ्चे गुप्तं बत सुखनिधिं तात साधारणं त्वं भिक्षावृत्तिं परमभिनयन् मायया मां विभज्य मर्यादायाः सकलजगतां नायकः स्थापकस्त्वं युक्तं किं तद्वद विभजनं योजयस्वात्मना मां नत्वा जन्मप्रलयजलधेरुद्वरामीति चेद्वीः आस्तां तन्मे भवतु च जनिर्यत्र कुत्रापि जातो त्वद्भक्तानां नितरसुखैः पादधूलीकिशोरैः आरब्धे मे भवतु भगवन् भावि सर्वं शरीरं कीटानागास्तरव इति वा किं न सन्ति स्थलेषु त्वत्पादाम्बोरुह परिमलोद्वा हि मन्दानिलेषु तेष्वेकं वा सृज पुनरिमं नाथ दीनार्तिहारिन् आतोषान्मामृड भवमहाङ्गार नद्यां लुटन्तां काले कण्ठ स्फुरद सुकलालेश सप्तावलोक व्याघ्रोद द्रव्य सनि सकल स्निग्ध रुद्धोपकण्ठे अन्तस्थो दैरवधिरहितामर्ति मा पद्यमानो यङ्गिद्रन्द्वे तव निविशतात्म शिविता मन्तरात्मन् ममात्मा अन्तर्बाष्पा कुलित नयनानन्त रङ्गनापश्य नग्रे घोषं रुदित बहुलं कातरानाम शृण्वन् अत्युत्क्रान्ति श्रममगनयन् अन्तकाले कपर्दि नग्रिद्वन्द्वे तव निविशता मन्तरात्मन् ममात्मा चारुस्मेरानन सरसिजं चन्द्ररेखावतंसं उल्लन्मल्ली कुसुमकलि कादामसौभाग्यचोरम् अन्तः पश्याम्यचलसुतया रत्नपीठे निषन्नां लोकातीतं सततशिवदं रूपमप्राकृतं ते स्वप्ने वापि स्वरसविक सद्दिव्यपङ्केरुहाभं पश्येयं किव तव पशुपते पादयुग्मं कदाचित् क्वाहं पापः क्व तव चरणालोकभाग्यं तथापि प्रत्याशां मे घटेति पुनर्विश्रुता तेनुकम्पा भिक्षावृत्तिं चर पितृवने भूत संदैर्मप्रदेवं विज्ञातं ते चरितमखिलं विप्रलिप्सो कपालिन् आवैकुण्ठद्रुहिणमखिल प्राणिनामीश्वरस्त्वं नाथ स्वप्नेऽप्यं यहमिहते पादपद्मं त्यजामि आलेपनं वसितमा वसतः श्मशानमस्तीनि ते सततमाभरणानि सन्तु निह्नोतु मीश सकलश्रुतिपारसिद्ध ऐश्वर्यमम्बुज भवोऽपि च न क्षमस्ते विविधमपि गुणौघं वेदयन्त्यर्थवादाः परिमितविभवानां पामराणां सुराणां तनुहिमकरमौले तावता त्वत्परत्वे कति कति जगदीशा कल्पिता नो भवेयुः विहर पितृवने वा विश्वपारे पुरे वा रजतगिरितटे वा रत्नसानुस्थले वा दिश भवदुपकण्ठं देहि मे भृत्यभावं परमशिव तव श्रीपादुका वाहकानां बलममीषां बल्भजानां विचिन्त्यं कथमपि शिवकालक्षेपमात्रप्रदानैः निखिलमपि रहस्यं नाथ निष्कृष्य साक्षात् सरसिज भवमुख्यैः साधितं नः प्रमाणं न किञ्चिन्मेनेति समभिलषणीयं त्रिभुवने सुखं वा दुःखं वा मम भवतु यद्भावि भगवन् सुमन्मीलत् पातोरुह कुहर सौभाग्यमुषिते पदद्वन्ते चेतः परिचयमुपेयान् मम सदा उदरभरणमात्रं साध्यमुद्दिश्य नीचे सकृद् पणिबद्धा महितोच्चिष्टभावाम् अहमिह नुतिभङ्गीमर्पयित्वोपहारं तव चरणसरोजे तात जातोपराधि सर्वं सदाशिव सहस्व ममापराधं मग्नं समुद्वर महत्य मुमापदब्धौ
सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनः स्वामिन्नन्यशरणः शरणं प्रपद्ये आत्मार्पणस्तु तिर्यं भगवन्निबद्धा यद्यप्यनन्यमनसा न मया तथापि वाचापि केवलमयं शरणं वृणीते दीनो वराक इति रक्ष कृपानिधे माम्।